হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কীভাবে লাইটরুম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে একটি প্রফেশনাল ব্রাউন টোন ফটো এডিটিং করা যায়। তো ভিডিও শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে করে আমি কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সবার আগে আপনি পেয়ে যান। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। The time, cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? The time, cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain.